सो हाय गाइस समस्त दृष्टि तड़का चैनल को स्वागत। मो चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। फ्रेंड्स दीपावली से रसम बाहर जाए अभी गाड़ी देखो आराधना नगर बजार को अच्छे चलती जी देखो अबिका अटो मु बसिक जाऊँगी। अटो अबिका मु खंडगिरी जी खंडगिरी बस कि अटो कौन सुविधा हो चलती जी देखा कल तो लेट शोक सकाल भोर उठला बेस भारी कष्ट तथापि गाँव को तो पर्वक्रमे जावाक पड़ो नगले हबानी कहे सब कथा भूलीगला गाँव को भी टे आसा मन होनी था। ये देखते लिंगराज रेलवे स्टेशन पाखापाखि अच्छे मो ओभरब्रिज अच्छी से डाण पटक है लिंगराज रेलवे स्टेशन एपटे गोटे स्कूल अच्छी से स्कूल मु कहीदेनी तथापि अटो जाऊँगी सब लिंगराज रेलवे स्टेशन ये देखु तथापि अल्प किसी देखले लिंगराज रेलवे स्टेशन मु बर्तमान खंडगिरी बस स्टैंड पाखे अच्छी देखो गाँव को दीपावली समस्त जी व्यस्त बस को अपेक्षा कर आम गाँव पट बस आसनी से जाना ऑटो मिलगला मत मुझे ऑटो बर्तमान बसिक जाऊँगी अबका डीएनए गले पाखापाखि हो जाए देखते ऑटो जाऊँगी बहुत मजा अच्छे जहाँ पाखापाखि गले दीपावली देखु कि पाग दे भल पाग दे फ्रेंड्स भिडियो लेट आसीगला कहीं टे टाइम हो नाला तथा 3-4 दिन लेट होगला से मत क्षमा कर देखो जहाँ पाखापाखि हो जाए चलती देखिए ये आम खोर्धा बजार देखते दीपावली सब जाम अच्छा तथापि ऑफर चलती सब जो मैंने ऑफर मर्चेंट बजाते निकटस्थ स्वयं मार्ट को जाते से ऑफर मजा उठाते भल सुविधा सुजोग भल भल जिन पाते ये देखु रास्ता के भाई सजेसन बाघ बानुठू थी सबकि चलते आम जामती सबकि अच्छी फ्रेंड्स देखु गाँव पटे चाष जमी गुड़िक क्योंकि भाई चाष हो सब जमी सुंदर लगुच जो आड़े देखिए चाष हो बहुत सुंदर लगुच कहीं आम तो सहर गाड़ी मोटर सब देखी था एमती बेसी किसी देखी न था चाष जमी गुड़िक जो आनंद खुशी मिलता है कमती मिल न था जदि बिल बसी पड़ा फ्रेंड्स ये देखु तथापि रास्ता अच्छी बहुत मजा मस्ती भी चलती चलते जी देखा यहाँ मो गाड़ी अपने पाखापाखि पहुँची जाइए देखु ऑटो भी गहरी गले दीपावली से जाम अच्छे दुकान सब किसी करापथ स्वास्थ्य केन्द्र रास्ता करापथ स्वास्थ्य केन्द्र को पटे जापर ये देख रास्ता पर जाम अच्छे से आम टे फसी जाइए जिते जाम कमेब आम से शीघ्र जीव हजूरीपदा दैनिक बजार स्वागत देखते घर को किए मार्केटिंग आसी किए परिवा बिक आसी तो किए नवाक आसी सेमती बजार सब किसी चलता है किए बिके तो किए एमती चलती ये देखते मुझा कॉलेज छक आसिक पहुँची जाए करापथ पोस्ट ऑफिस पाखे चलती जी देखा करापथ आम गाँव पाखे गोटे बजार जो आम दैनिक जिनस सबकि मिल जाए एम दैनिक प्रकार जिनस सबकि मिल
ଯାହା ଖୋଜିବେ ଆପଣ ସବୁ ପାଇଯିବେ। ଏମିତିକି ପନିପରିବାଠୁ ଧରିକି ସବୁ କିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଦୋକାନ ଏବେ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ଯାକ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣ ଗହଳି ଦେଖିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମ ପାଖାପାଖି ଗାଁକୁ ବି ବଜାର ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଫଳ ଦୋକାନରେ ଆଜି ବେଶୀ କରି ଯାଉ କଦଳୀ ଡଜନ 50-60 ଅଛି କଦଳୀ କିଣିବାକୁ। ତଥାପି ଆମେ ଖାଇନେଲୁ। ଏଠି ସବୁ କିଛି ମୋ ବାବା ଯୁବତୀ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜାମ୍ ମାନେ ଘର ଦେଖିବେ ସବୁରେ ମାନେ ଗାଁ ବଜାର ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ପଛକୁ ଯାଇଥିଲି ଅବିକା ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଛି ଯେ ଦେଖୁନ ପାଣି ଅଛି, ନଈଟା ମଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମ ଖାଇବା ଭାଇ चलो 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 ଏଇଟା ଆମ ଘର ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର କାମ ବି ବାକି ଅଛି, ସବୁକିଛି କାମ ବାକି ଅଛି। ପଇସା ପତ୍ର ସୁବିଧା ହେଲେ ସବୁକିଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ କରିବି। ଆମ ଦୋକାନ ପୂଜା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନନା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ପୂଜା ବି ଚାଲିଛି। ଦୀପାବଳି ଆମ ସବୁ ବର୍ଷ ଦୋକାନ ପୂଜା ହୁଏ। ନନା ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ପୂଜା କରିବେ। ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଜେଜେବାପା ପୂଜାରେ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବସନ୍ତି। ଏଇଠି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ। ମୋ ଭାଇ ପୁଅ, ମୋ ବଡ଼ବାପା, ଏପଟେ ବି ବଡ଼ବାପା ଅଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଜମା ଆସୁନି, ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଆସିଛି ଖାଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ସଜା ହେଇଛି ଦୀପ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଦୀପ ସଜେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ସାନ ଭାଇ ହେଇକି ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଟେକା ହେବ ସେଇଠି ମୁଁ ଦୀପ ଲଗାଇଦେଲି। ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଟେକିବୁ। ସବୁଆଡ଼େ ଯେ ଆଲୋକ ଏବେ ସଜେଇ ହେଇଛି ଦୀପାବଳି ସକାଶେ। ମୋ ବା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି।
ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଟେକା ସରିବା ପରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପିଠା ଖାଇକି ଗଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ମୁକାବିଲା ବ୍ୟସ୍ତ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଏଇଠି ଜେଜେବାପା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ବାପା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସମୟ ବଡ଼ବାପା ପୂଜା କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦୀପାବଳି ଏମିତି ଏକ ପର୍ବ ଯେଉଁଠାରେ ବାୟୁ ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।